ঐ জোনাক আহি গ'ল। জোনাক আহিছে, জোনাক। জোনাক। कॉलेज में क्या हुआ था निजाम? हम लोग सब मिलकर बर्थडे प्लान कर रहे थे। कौन सा गिफ्ट दूं? गिफ्ट दूं या केक दूं समझ में नहीं आ रहा था। और अंकिता ने बोला है गिफ्ट दो। बारू निजाমৰ ওপৰত খং কিয় কৰি আছা তুমি হা? বাৰ্থডে বহুত দিন আগতে গ'ল, এতিয়া গিফ্ট দিব লাগে নে কেক? জোনাকে এতিয়া বেছি কথা নকবি। তোমাৰ কি হৈছে বে? 50 টকাকে তুলি কেনে তুমি কি গিফ্ট দিম বুলি ভাবিছা? বেছি অলপ। অঞ্চলৰ বাৰ্থডে গিফ্ট দিওঁ নিদিওঁ কেক দিওঁ সেয়া আমাৰ কথা। তইতো দিলিগে। अंकिता की दिबा? मेरे हिसाब से तो गिफ्ट देना चाहिए। और निजाम ने बोला कि केक काट काट के खा लेगा। मिसा कोई आसो? That's it. निजाम ने ऐसा बोला। बर्थडे जाने के बाद केक नहीं काटते, काटते हैं गला।